सिलीगुड़ी में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया है। Stay tuned. ताजा मामला प्रधाननगर थाना क्षेत्र के 46 नंबर वार्ड नर्मदा बगान इलाके का बताया गया है, जहां बीते शाम चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। दिनेश मजुमदार की पत्नी अपने बेटे को ट्यूशन से लेने गई थी और दिनेश अपने काम पर था। इसी दौरान घर करीब 2 से ढाई घंटा तक खाली था। इसी मौके का फायदा उठाकर चोरों ने दरवाजा तोड़ा, अलमीरा का ताला तोड़ा और 2 लाख रुपए से अधिक के गहने और नगद लेकर फरार हो गया। जब परिवार घर लौटा तो पूरा सामान बिखरा हुआ था और कीमती चीजें गायब थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश कर रही है ताकि चोरों की पहचान हो सके। लगातार हो रही इन घटनाओं से लोगों में दहशत है और वे सुरक्षा को लेकर चिंतित है। 9টার সময় বাবা ফোন করলো যে তুমি দাঁড়াও আমি নিয়ে আসতে যাচ্ছি। আমরা একসাথে ননদের বাড়ি থেকে 9:30টার মধ্যে বাড়িতে ঢুকলাম। এসে দেখি তালা ভাঙা ঘরে ঢুকে দেখলাম যে আলমারি টালমারি সব খোলা, জিনিসপত্র সব ছড়ানো ছিটানো। সোনা দানাই সব, বেশিরভাগ সোনা দানা যা ছিল সব নিয়ে চলে। গলার ছিল, হাতের ব্রেসলেট পলা ছিল, আংটি ছিল, কানের ছিল। অনেক বছর, এগুলো তাও 7-8 বছর থেকে আমরা এখানে। আমাদের আশেপাশে কোনোদিন হয়নি, এখানে ফার্স্ট এবার মানে আমাদের সাথেই হলো এটা। ঘটনা কি, আমরা গেলাম, আমি তো কাজ করি, দোকান আছে, বউ ছেলেকে নিয়ে গেছিল টিউশনি পড়াইতে। সেই 7টার সময় ছেলে বউকে গেছে, 9:30 বাড়িতে আসছি, আর এদিকে ঘরে তালা ভাঙা পিটানো হয়ে রয়েছে। 2 লাখ টাকা আর ক্যাশ মোটামুটি 50। 8টার থেকে তখন 9টা, 9:30 অবধি। আমরা 9:30 ঢুকছি।